تكلم سمع الله كلامه. الحمد لله من عاش فعلى الله رزقه. الحمد لله من مات فإلى الله منقلبه. الحمد لله العلي الأعلى. الحمد لله على العرش استوى. الحمد لله له الأسماء والصفات العلى. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله الذي أحيانا. الحمد لله الذي رزقنا. الحمد لله الذي أتم علينا الصحة والعافية. الحمد لله أعاننا على صيام رمضان. الحمد لله أعاننا على قراءة وتدبر القرآن. الحمد لله أعاننا على إقامة الصلوات. الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا. لك الحمد إلهنا ومولانا. لك الشكر إلهنا ومولانا. نستغفرك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. ونتوب إليك عدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله توكلنا عليه. لا إله إلا الله استعنا به. لا إله إلا الله استنصرنا به. لا إله إلا الله دعوناه فقد تكفل سبحانه بالإجابة. اللهم استجب لدعائنا. اللهم اغفر لنا زلاتنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض الدين عنا. اللهم واقض الدين عنا. اللهم أرخص أسعارنا. اللهم أرخص أسعارنا. اللهم خذ بأيدينا إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. اللهم اشف أمراضنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا. وعليك بمن ظلمنا. وعليك بمن ظلمنا. اللهم آمنا في أوطاننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمبادن سلام بلا كفوني. أموفو نكسي نيماني سباتي فولي. أموفو ني أرجينو كندون كفولي. أمي أوفو
ni folu ka son herma ye alhamdulillahi rabbil alamin kisi ani nema nyuma amu lase danfun ka son herma ka muhammad sallallahu alayhi wa sallama ana ka so dungo kelingelinan be ana janyo senmo aka sahaba ani mamunu keto isen lola nunu senoka ama Allah taala dali kani kisi ni nema se ambela ka fani ma Allah taala bulala mokela afawu ani ambaw ni Allah taala sona bi amena kuma selika surtout seli mina be fama ko suseli surtout seli mina be fama ko suseli amena kuma bi selika ni Allah taala sona seli adamaden ka baara fɔlɔ min bɛ filɛ Alahu Taala bolo kiyama don o le seli surtout farida seliw kɔfɛ seli juma yɛrɛ le ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ seli bɛɛ kan an bɛna kuma o seli kan bi a bɛ fɔ mun ma ko suseli a yɛrɛ bɛ fɔ mun ma ko shafi'i a bɛ fɔ mun ma ko witiri yalaw seli minnu bɛ kan ka fɔ nin ninnu seliw o ni sagafo kɔfɛ lɔ fila min yɛrɛ bɛ kɛla o différence jumɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ ni Alahu Taala sɔnna an bɛna kuma nin bɛɛ kan su nin na ni Alahu Taala ka diɲɛ suseli bɛ daminɛ waati jumɛn suseli bɛ ban waati jumɛn suseli ye lɔ joli ye ani lɔ joli le ka kan ka suseli la an bɛ Alahu Taala dali ka a faamuyali nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ Allah Taala dali ka famiyal ko no yambela ka foni Allah Taala bulala mo kala alhamdulillah rabbil alamin amena kuma suselika lo jolile abe damna wati dma abe ba wati dma an ka kan ka munke ni Allah Taala sona amena kuma ka me yalaw jana nyi do suseli yare la na fajma me suseli la Allah Taala ye mun fo ka ben suseli ma est-ce que selimindo la sulikela kelila wa na fajma ma kelila suselilaw be Alahu Taala bolo bonda jumɛn kɔnɔ ni Alahu Taala sɔnna an bɛ nana don o bonda kɔnɔ ni Alahu Taala diɲɛ ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alahu Taala ko a bɛ suselilaw mankutu a bɛ suselilaw tanu a bɛ nin kumakan senima ɲɛsin suselilaw ma Alahu Taala ko tatajafa junubuhum anil madaji' يدعون ربهم خوفا وطمعا الله تعالى تتجافى جنوبهم مغمنوبو كلافون توي مغمنوبو فرقلو كلا كي ولي كابو كلافينكا كسنو يكا توي كي يرقلو كي يرسي الله تعالى nunu no bolo ka glaw no ka shiyoro lo be munke obo yere kun sege obo farkolo sege yad'una rabbahum obo tigi Alahu Taala wele khawfan nislanye ala awndo beslana wa tamaa anu fana minnata Alahu Taala kan nema ko ala le be nunu yere ko fo ale ala nyamola obo ka ko nyumo toy ko yere kun sege Alahu Taala ala de be nifo Qur'ana aya gberela ja suseli te be donina be yere te sekela suseli lay jowne suseli kala ya Allah Taala ko kanu qalilan min al-layli ma yahja'un koni ka adama don laje mo munu be suseli ka adama don chema ala ko mancha jod mane Allah Taala ya fo innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كيامالو أرجينا كونا دمينو دوتوكا أرجينا سونيمو كونو ni arjina ko be buri akoro ala ye dilike o manema minula arjina kono ala taala ko munya to o yeni nema soro arjina kono nunu ka sunogo tun ka do o tun wati min di ala taala masufo o tun ka cha ja suseli ye arjina kono don sababu bado ye adama don ta kalama ni ala taala kuma kan bade ala taala ko suselaw akado mauchama ma minutu mo ka wati di ala taala ma ka suseli la nyanama ya ala taala o kado ko sebe do ala ka don sen ma minundo la arjina kono
sunɔgɔ tun ka dɔgɔ olu ka su fɛ olu ka alabato fana fanga tun ka bon o tun bɛ dɔɔni de di farikolo ma dɔrɔn ka farikolo lafiya kira bɛna kuma an ye sallallahu alaihi wasallam fisamantiya min bɛ suseli la kira sallallahu alaihi wasallam a don min kɛla Madina ni yahudiya cɛ a bɛ fɛ ka na anw ka ciden kɔrɔbɔ bɛɛ bɛ kan ka girin ka na la Muhamadu kan yahudiya cɛ ni kabakoya la yalaw nunu ye adamaden sugu jumɛnw ye ko silamaw don Abdulahi ibn Salam ale bɛna ka na anw ka ciden nin lajɛ ni tiɲɛ ka kɛ ka cidenya la walama ni tiɲɛ t'a la a ko a bɛ kan ka na sahabaw silamaw kɛni bɛ ka ala kɛra lamini a ko n tola yɔrɔjan ka ɲalɔ a ɲada la n ka ɲada min y'a kun n k'a lɔn k'a fɔ ko nin tɛ wuya fɔlɔ ye yahudiya cɛ ye anw ka ciden ye yɔrɔjan a ɲalala ɲada kan a ko n y'a ɲa ye n y'a dɔn k'a fɔ ɲa min bɛ nin kun wuya fɔlɔ tɛ a gbɛrɛla la a bɛ fɛ k'an ka ciden lajɛ n'a ka cidenya ye tiɲɛ ye k'an ka ciden lajɛ kuma min bɛ fɔla a bolo ni tiɲɛ don ale na min kɛla a kulo ye kuma fɔlɔ minnu mɛn anw ka ciden da k'a to a ka sigiyɔrɔ la ni sahabaw yahudiya cɛ min nana koɲɛ ɲini na ka na ko kɔrɔbɔ la a ko n ye kumakan min mɛn a da o dɔ ye mun ye afsu salama wa ati'imu ta'ama wa sallu wa nasu niyama tadkhulu aljannata bisalam yahudiya cɛ ye kuma ba mɛn anw ka ciden na a kɛni bɛ ka ladilikan di ko ka foli jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ silamaw i ka silamaya bɛ sabati ni baara min ye i kana foli tigɛ i n'i baden silamaw ma bɛnbaliya kɛlaw cɛ fami na cogo cogo bɛnbaliya kɛlaw ni ɲɔgɔn cogo cogo i jija ye foli kɛ foli ye fɛnba ye ele ye foli kɛ k'a bɔ i yɛrɛ ma i kɛtɔ a lasela min ma o k'a lamina o m'a lamina ele kɔni y'i ka foli kɛ foli nin t'a yɛrɛ k'a fɔ i b'i yɛrɛ forcela la la foli min bɛ kɛla e bolo e bɛ kan k'i ka hakɛ le latanga dugukolo kɔ kan yan ka d'a kan mɔgɔ fila le ni ne ye fo walama ni e ye ne fo ni ne m'a lamina e y'i seko kɛ ka ban ne min banna k'a lamina ne ka kiti o bɛ ala de bolo o kɔrɔ ye di ne de jo tɛ foli laminabaliya la donc ala kɛra ko aw ye foli jɛnsɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ problème kɛla ɲaɲa silamaw ka kan ka ɲɔgɔn fo ni ne anw ka diinɛ foli bɛ tinw la kurakuraya foli bɛ fanga don badenya la foli bɛ adamadenw gbɛrɛ ɲɔgɔn na miiri ni méfiance minnu bɛ yen foli bɛ nin bɛɛ la ka foli cɛ ka bɔ yen foli bɛ se tola ni mɔgɔ cɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i n'a tigi bɛ affaire kelen ma walama ko kelen ma donc yahudiya cɛ ko n tolo ka kumakan fɔlɔ min mɛn silamaw ka ciden da n'a kɛni bɛ k'a lasa ka sigidaw ma ko ka foli lacaya ka foli jɛnsɛn wa ati'imu ta'ama kira tun kɛni bɛ ka kuma filanan min fɔ ale ye min mɛn ko ka aw ye ɲɔgɔn ladomini aw ye hinɛ ɲɔgɔn na aw ye dumuni di ɲɔgɔn ma yahudiya cɛ tolo k'o mɛn a tulo ka kuma gbɛrɛ fana mɛn min n'o tɛ kelen ye o sɔlu ko aw ye seli wa nasu niyam ka mɔgɔw to sunɔgɔ la aw ye wuli ka suseli kɛ tadkhulul jannata bisalam ko n'aw ye nin baara kɛ aw bɛ don arijinɛ kɔnɔ ni kisi ye aw bɛ don arijinɛ kɔnɔ hɛrɛ bɛ aw kan aw dagani mɛ tɔɔrɔya tɛ aw kan jɔrɔ tɛ aw la aw bɛɛ la kafoni bɛ kisi bonda kɔnɔ ja suseli fana bɛ adamaden masurunya arijinɛ la arijinɛ don sababu belebele dɔ le suseli alaw taala ye mɔgɔ dɔw mankutu kuranna kɔnɔ ale ala ko ale ala y'o kanu hinamasa ka jɔnw don hinamasa ka jɔn senimanw don alaw taala y'o tanu a ko di ko walladhina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama ko nunu b'o ka su kɛ sujudu la ani lɔli ni alaw taala ye mankutu ɲuman bɛɛ ala y'a fɔ k'a ɲɛsin suselilaw ma nin ye waati kɛrɛkɛrɛnnin ye silama min bɛ se ka dɔɔnin ta a ka waati la k'a ɲɛnamaya alaw taala ye su fɛ sika t'a la i b'i yɛrɛ ye alaw taala ka jɔnsenimaya bonda kɔnɔna na i b'i yɛrɛ ye alaw taala ka jɔnsenimaya bonda kɔnɔna na mun na n y'o fɔ ala yɛrɛ le ye suselilaw tanu a y'a ɲini jɔn fɛ fɔlɔ a ka ciden
muhammadu nyefe yesu wati do dine Allah ta'ala ma alaba heredon aba nafadon ayadam na joma akachide ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila muhammadu iwuli bobiri fanin koro iwuli yesu ke Allah ta'ala sudi alama wala ma yedoni tay ka sula ka di alama wala ma yakla fitini di Allah ta'ala ma wala ma ni be se do faralaka ala ba don suseli na fami mala ayere ya nyina ka kidem belebele fe kwa ye suseli ke kadaka para belebele do lonin kala ko koni mo ya fo ayere ma wale alaka jonsen manye mbal ma muso ikuloma la de jana nyi dan ka sujet la mo kwa ayere ma ne kadi alaide ne alaka waliyule ne alaka jonsen mane kasoro suseli ti donina ko kuma kam mida ya dabla. Tu ne peux pas prétendre en disant que tu es un élu de Dieu et tu ne fais pas la prière nocturne. Car fonne à la diana moroli, à la kadi, à la ene kanu, ne kadi à la kasoro ete suseli kela, si katala, ikelime ki yere la sawa wuyaleka. Ala utala diana moro, ala yere yo tanu, ko kofo, al-Qur'an kono ayo tanu ni suselile no afawni ambaw chienin kala bado Johnson mambado ale ya damna Allah ta'ala ka dina nin ke to mama watini ndola farifa ala ya bedabla aya bedabla anana kana karmo chado soro ko ko ne manyere famuya ne tume Allah ta'ala bato tume chesiri bake me ne ko bara bedabla me nyaye ka fofo imabonga ko la menka ala sosomina ala ma punition lanka ama jaraki lanka je me sens toujours à l'aise karamocha ko amako kule ma to ma sere yere la mi ma yara ka foko ala demini mikoro ko tunya na ne ma to ma sere fo yenyere kuna ne be sa fo la mi ma ka fo tunya na ko mi nyim bolobo ala bato ko nyuma na ode ya to ni lalanka karamocha ka manyininga ko ebe lojo le sel soufe akoko no ko tunya na ko ntese la suseli kala ko tuguni karamocha ko ama ko suseli baliya ke ibolo ko ye ko baye Allah Ta'ala ye ibali ko min kelima kabe ka ala sosoma o dorompe ka wasake mo mi ni bali la suselima mo mi na tanti bolo mo mi ni makotala a donc a foki keneme ki yere bali bara dole mani bara min kadi Allah Ta'ala donc ni le ya ye ka fo itumeto ko kesson ele teselo kela ya négliger yi bala yere kuma nyinga est-ce que nete kodo kela alala mi ma tola Allah Ta'ala be ne balila ni her belebele baraji soro lima subhanallah an fawo ani ambaw suseli ala karako sallallahu alaihi wasallam alaykum me awma ni suseli kerako amantoma nebe awma ni suseli a hera folo ala kerako ko adamaden sebe ma nyuma ma jogo nyuma ko lu jogodo subhanallah mo nyuma dame de suseli a hera do yemunye kerako sallallahu alaihi wasallam kwa be adamaden julumu joshi abe adamaden boa julumuna abi tanga shaytana tesila kwa uye suselike kera yere de be kanga ni ko fo awye no ame Allah Ta'ala dali hera min fola suselila e jija yi kulomalo ala kusebe ele tenana ni barali kanyana mayala joro bonda kono hamin bonda kono tunya na e torola hamina ko beka ele ye suseli la jimi ka dume akanka ke sangani wati be tunya na sikatala ebena Allah Ta'ala ka kabako ko yi kanyana mayala abadam na muma folo ali ka santé Allah Ta'ala bi ka santé stabiliser ka be suselima abe mu fana laborika ni bola kenema son ni mawgiye Allah Ta'ala be noro do borika
nɔrɔ min t'a sɔrɔ dunuya fɛn foyi la n'a diyali ye produit mu n'a diyali ye don sɛgɛ bonda kɔnɔ n'a diyali ye tulu ɲuman bɛɛ la ka fɔ ni mu mais Allahu Taala bɛ nɔrɔ min labori a ka jɔnsennimanw kan surtout suselilaw nɔrɔni bɛ cogo min i t'a nɔrɔ sɔrɔ foyi la fo suseli le bɛ nin kɛ adamaden ye an bɛ Allahu Taala dali ka ne ni aw fɛ an ka se a suseli la Allahu Taala bɔra ala m'o kɛ la kira ko sallallahu alaihi wasallam fajiri seli fana lanzara fitiri sagafo ni farda seli loru kɔfɛ seli min ka fisa a ka di ala ye ka tɛmɛ seli bɛɛ kan o le ye suseli ye nafila ka ca nafila sigiyɔrɔma ka ca nafila seliw ka ca dɔ bɛ kɛ fajiri ɲɛfɛ dɔ bɛ kɛ seli fana ɲɛfɛ dɔ bɛ kɛ seli fana kɔfɛ dɔ bɛ kɛ fitiri kɔfɛ dɔ bɛ kɛ safo kɔfɛ dɔ bɛ kɛ sufɛ dɔ bɛ kɛ walaga seli waati ni tele sanji tɛ nana nafila dɔ bɛ seli mais ni nafila bɛɛ la sa juma ne ka bon ala yɔrɔ juma ne ka di Allahu Taala ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko farida seli kɔfɛ nafila min ka di ala ye ni nafila bɛɛ o le ye suseli ye donc alhamdulillah ala ma ne ni aw kɛla suselilaw cɛma ni ne tun ye suseli nafa dɔɔni ye kuranɛ kɔnɔ ani hadisa kɔnɔ k'a lase an faw ani an baw ma an bɛ segin ka na an ka walanda la suseli a bɛ daminɛ waati jumɛn ne baw ani ne faw i kuloma lɔ nin na kosɛbɛ an bɛna don an ka sujet la walagada min bɛ an bolo bi o de ye suseli ye suseli bɛ daminɛ waati jumɛn suseli bɛ kɛ cogo di suseli ye lɔ joli ye suseli yɛrɛ witiri ni suseli kuma nin yɛrɛ bɛ ɲagamina an ma mun de ye shafi'i ye mun de ye witiri ye lɔ fila min bɛ seli safo kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko safo nafila o ni suseli fana ye kelen ye wa a tunya na ni kumakanw ɲagamini bɛ an bɛɛ ma an bɛ fɛ ka kuma woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na ka nin kuma bila fɛɛrɛ kɔnɔ k'a mafilɛ kabakuru minnu b'a la k'olu bɛɛ la ka foni cɛ ka bɔ a la k'a to kumakan senimanw ma bi ni ala sɔnna i bɛna dɔn a bɛ fɔ mun ma ko suseli ni arabuw k'a ma ko qiyamul layli ka su ɲɛnamaya ka wuli k'i ka ala bato su fɛ walama an yɛrɛ bɛ min mɛn ko shafi'il witiri ye mun ye ala kɛra yɛrɛ tun b'a kɛ cogo di mɔgɔ min ma se a ka witiri seli la est ce que o bɛ se k'a ka witiri dulu sara wa ni Allahu Taala sɔnna an bɛna kuma nin bɛɛ kan dɔɔni dɔɔni ka d'a kan an t'a poussé la kojuguya an b'a digi dɔɔni dɔɔni pour que an faw ani an baw olu ye se nafa sɔrɔla nin kumakan na ka d'a kan kumakan min fɔtɔ nin ka bɛn ala kɛra jogo n'a ka hadisa ma ne b'a dɔn an faw ani an baw ninnu kɛt'i bolokɛla nin kuma na a caman na saya bɛ dɔw sɔrɔ k'o to nin baara la a caman na dɔw kɛtɔ nin ne tala k'a bila u ka ɲɛnamaya baara la mun na parce que ala kɛra ka kɛwale le a fɔta don hadisa sabatiniw kɔnɔ donc n'an ye baara kɛ o kan a caman na an bɛ Allahu Taala batoliko ɲuman la an bɛ Allahu Taala dali ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la la prière nocturne inchallah combien de rakat? Quelle est la différence entre la prière nocturne et Shafi'il Witr? Et après la prière de Isha, nous avons deux rakats qui est collé, qui est une prière aussi qui est collée à Isha. Minye Safo Loflay. Amena Olu Fanani Anka Suseli ni Bebonyona. Amadamna ala karakuma kan sen mambado sallallahu alaihi wasallam. Ako ko sufe seli ko fla o kɔrɔ ye di est-ce que suseli dama la wa suseli danta la monsieur Diané suseli danta la o kɔrɔ ye di dɔ bɛ seli yɛrɛ ma ten n'i yɛrɛ ka min kɛ n'i sela ka min kɛ wa suseli danta la ala kɛra ko suseli ye fila o kɔrɔ ye di i bɛ fila kɛ ka salamu bila ka fila kɛ ka salamu bila ka fila kɛ ka salamu bila fila mais ni silana k'a fɔ ko fajiri seli wele kɛtɔ kɛla y'i ka witiri kɛ k'a datugu walama ni silana k'a fɔ ko fajiri seli kɛtɔ welela y'i ka witiri kɛ donc ni dan t'a la mɔgɔ min y'a farikolo di ala ma su fɛ ka lɔ fila sigiyɔrɔma caman seli
baasi t'o la an b'a fɔ ko baasi t'o la an bɛ segin ka na sunna ma kɛwale dɔw bɛ yen olu sabatila alakira la sallallahu alaihi wasallam a y'a kɛ cogo min mais ni min tɛmɛn'o kan ka bɛn nafila baara ma est ce que i ye tana kɛ wa i ma tana ma kɛ mun na ka d'a kan kira yɛrɛ de ko suseli ye fila c'est à dire fila fo ka yɛlɛ donc a m'a fɔ ko a dan ye 20 ye a m'a fɔ ko a dan ye 40 ye a m'a fɔ ko a dan ye 60 ye a m'a fɔ ko a dan ye nin ye a ɲininkala le suseli la ko fila donc ni ne kan ka suseli kɛ ka lɔ fila seli ka salamu bila ka ban ka lɔ fila seli ka salamu bila énergie bɛ na courage bɛ na kira ye a kɛcogo de ko fɔ an ye ko k'a kɛ fila an ye bamanankan lamɛn dɛ k'a kɛ fila ani k'a fɔ ko suseli dan nin ye ten a m'a fɔ ten a m'a fɔ cogo la donc an y'a dɔn k'a fɔ ko ja suseli ye fila de ye ko ni an silanna fajiri seli ka na wele an ye an ka witiri kelen kɛ an y'o faamuya ala kɛra yɛrɛ tun b'a ta kɛ cogo di sallallahu alaihi wasallam a muso Aisha olu bɛna a bɛna nin lakali an ye sahabaw ye min lakali ka bɔ ala kɛra yɔrɔ sallam kɛra sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ lɔ 11 de seli hadisa dɔ nana ko lɔ 13 mais nin fila la a tun bɛ min kɛ ka caya o de ye lɔ 11 ye Allah car le prophète faisait 11 rakats. Un autre hadith, il faisait 13 rakats. L'otan saba, voilà ma l'otan kele, mais atume minke ka chaya, atume dume minka, ali sungaru la atume minke, sa fo seli ko fa mi tarawi seli. Voilà ma ka suseli, Allah car atume tan kele neke, fanga babola. Atume tan kele neke chogodi. Atuma seli chogodi. Aye mu fo anye, ko suseli ye fila donc amena lajɛ tan kelen min tun bɛ seli ala kɛra bolo ale tun b'a ta seli cogo di a bɛ fila kɛ ka salamu bila ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka ban ka fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila ka kila sisan ka kelen kɛ ka salamu bila o kɛla 11 a bɛ lɔ fila kɛ ka salamu bila ka ban ka lɔ fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila o kɛla 4 a bɛ tila ka lɔ fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila o kɛla 6 a bɛ tila ka lɔ fila gbɛrɛ kɛ ka salamu bila o kɛla 8 a tɔ tola joli k'a dafa 11 o le ye 3 ye a tun bɛ mun kɛ sisan 3 min tola o ye a tun b'o seli cogo di a tun bɛ to ka sabi kalan 3 min tola o lɔ fɔlɔ a tun bɛ sabi kalan le la ka caya a lɔ filanan a tun bɛ suratul kafiruna le kalan qul ya ayyuhal kafiruna a lɔ sabanan o de bɛ nana kɛ lɔ laban ye lɔ min kɛtɔ tola kelen pe kelen min tɛ dafa n'a bɛ fɔ a ma ko witiri a tun bɛ sura jumɛn kalan o la n'a tilala fatiha kalan na qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas nin ye sunna bonda ye a tun bɛ mun kɛ o t'a yira k'a fɔ ko n'i le ka dɔ gbɛrɛ sura gbɛrɛ fɔ min ni ala kɛra ta tɛ kelen ye k'i ka suseli ma minɛ i ka suseli minɛna i ye barajiba sɔrɔ mais n'i fana ka ala kɛra ta kɛcogo kɛ i fana m'o sunna fana baraji sɔrɔ ka d'a kan ala kɛra tun b'a kɛ nin cogo de la waati caman na an ma alaw ta'ala dali k'a faamuya an bɛ ala m'o kɛ la monsieur Diané an n'u mako bɛ min na sa ni sarafoseli banna an ye fɛ i y'a daminɛ o le ma ka d'a kan an faw ni an baw bɛɛ tulo b'o le la ten donc komi an ye ala kɛra ta kɛ cogo min ne ko wolo n'an ka wajibili la ko nafila lɔ 12 bɛ yen n y'o fɔ an faw ni an baw y'o mɛn n ko 2 bɛ kɛ fajiri seli ɲɛfɛ 4 bɛ kɛ seli fana ɲɛfɛ ka 2 kɛ seli fana kɔfɛ ka 2 kɛ fitiri kɔfɛ ka 2 kɛ sagafo kɔfɛ o bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ 12 ok ne banna n ka sagafo seli la kuma bɛ borila yɔrɔ fɔlɔ min kan o le ye ten mɔgɔw bɛ nafila seliw ɲagami ɲɔgɔn na a lamɛn ele banna i ka sagafo seli la tuma dɔ i banna i ka wuridili la k'i ka duwawu kɛ
sagafo lɔfila min bɛ kɛ nafila min bɛ kɛ sagafo kɔfɛ o ni i kɛtɔ don min kɛla o tɛ kelen ye dɛ a bɛɛ nafila seli le ye mais i y'a bɔ ɲɔgɔn na i y'a bɔ ɲɔgɔn na ni intention ye n tilala n ka sagafo seli la komi sunanu rawatibuw bɛ yen nafila dɔw bɛ yen olu ka kan ka seli farida ɲɛfɛ ani farida kɔfɛ min ye lɔ 12 ye lɔ 12 sagafo ta ye 2 ye sagafo kɔfɛ n'i ka sagafo banna n'i ye sagafo ta o seli ni o intention ye bɔnbɛ lɔ ye arijinɛ kɔnɔ o ye o nafila ye ele yɛrɛ ko non tuɲa na n sɛgɛnni de komi n sɛgɛnni de n banna sagafo seli la ne bɛ fɛ ka n ka shafa'il witiri le seli ka taa n la baasi foyi t'o fana na mais sagafo ta min bɛ yen o m'o seli dɛ baasi t'o la komi e ko k'i sɛgɛnni de i bɛ fɛ ka daminɛ i ka shafa'il witiri ma baasi fana t'o fana na mais ni e kɔni bɛ fɛ k'i ka baraji le lawuliya k'i ka mizani lawuliya sagafo kɔfɛ lɔ 2 min sagafo kɔfɛ lɔ 2 min bɛ seli n'a bɛ fɔ a ma ko sunanu rawatib donc n'i y'o seli n'o intention ye masha Allah i banna o seli la ele yɛrɛ ko k'i bɛ n'i ka shafa'il witiri seli i b'o fana seli baasi fana t'o la walama ele yɛrɛ ko non ne sɛgɛnni n tɛ se nin bɛɛ kɛ la soit n bɛ dɔ ta ka dɔ to yen nin bɛɛ la kafoni bɛ yɛrɛ ma o kosɔn n ko nin yɔrɔnin bɛ ɲagami mɔgɔ caman ma j'ai fini de faire ma prière de Isha. On dit après la prière de Isha, il y a 2 rakats. Les 2 rakats là, on appelle ça sunan rawatib. C'est des prières surrogatoires avant ou après les prières obligatoires. Est-ce que les 2 prières après la prière de Isha fait partie de ma prière nocturne? Même ni sous-seli mine au collé ni me Isha ça c'est collé. Donc nous des fois si c'est donc mana sur nyamboloma parce que bi kuma chama me ambolobi donc ametani kuma e dondoni pour que aise famuyala an fawni ambawma alhamdulillah mbana ya safo sella nkanya safo lofla seli alhamdulillah me fa si c'est kana shafil witri seli bien sous seli mo min kalon ko ale segeni me ale tena sela sous seli kela atena sela wulila nyasima bashi tala atigi be se aka witiri sella aka safo kɔfɛ bashi tola n'a ka ka safo lɔfila seli n'a be se ka shafu kɛ ka witiri kɛ ka datugu bashi tola walama ale yɛrɛ ko safo lɔfila min bɛ kɛ safo kɔfɛ o tan t'ale bolo ale bɛna damina shafu witiri ma alhamdulillah bashi to fana na parce que nafila wolo nafila tɛ forcé ye k'i y'a kɛ mais n'i le k'a ye k'a fɔ tanti bolo k'a bɛɛ kɛ i bɛ fɛ ka dɔ bɔ yen ka dɔ kɛ sariya la o choix bɛ e yɛrɛ de bolo mais n'i kɔni bɛ barajiba kɔ ne ni e yɛrɛ an y'a bɛɛ kɛ o de ka ɲi pour que an ye barajiba sɔrɔ an kana salaya silamɛya baara la si man ca julumu ka ca ne ni e ye julumuntɔ ye an ye nin waati ninnu di Alahu Taala ma ka d'a kan waati bɛ tɛmɛ nin waati bɛɛ ele ye miiri salon ni salon na sini ma ele ka nafila joli seli ka safo kɔfɛ ele ka safo lɔfila joli kɛ donc comme an ma s'a kɛ la an do k'a nafa lɔn sisan an y'an jija k'an yɛrɛ rattraper ka baara ɲumanw lacaya o de nafa ka bon ne ni aw ma kiyama don an kana fɔ an tɛ se nin bɛɛ kɛ la baasi t'a la de temps en temps ni ma s'a kɛ la waati min alhamdulillah mais y'i jija tant que ni fanga b'i la i bɛ nɛnɛkili la ne ni e y'an ka baara ɲumanw labuliya ni nafilaw caman ye an kana an yɛrɛ lasalaya hali n'a fɔla ko forcé tɛ an ma Alahu Taala dali ka ni faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la sufɛ seli a bɛ damina waati jumɛn su seli bɛ damina safo seli kɔfɛ le ni safo banna seli la ka ban su seli bɛ damina ele min tɛ se wulila su dugukila ma su kilan fɔlɔ la walama su kilan filanan na walama thulusul layl su talan sabanan ele tɛ se wulila nin si la baasi t'a la ni ele baniya safo seli la i baniya safo lɔfila fɔlɔ la lɔfila min bɛ kɛ safo kɔfɛ ele bɛ se k'i ka su seli kɛ ni shafi'il witiri ka lɔfila kɛ ka kelen kɛ k'a fara kan ni e seko y'o le ye e b'i wasa don o la ka taa sunɔgɔ baasi t'a la
walama non ele be fe ka wuli yerele ki wuli ka seli ke Allah taala bashi fanantala ibe se sunola ko fe ka wuli ka ke ele yere be fe ka kele sous clan sabana la parce que ko fana wati fana kan a wati be kan ka dam na safo seli ko fe fo ka ta se fajiri seli wele la ni fajiri seli wele bana su seli datula do ele yi jija ka dam na safo ko fe fo ka ta se jani fajiri seli ye wele ebe se ki ka su seli ken wati kono wati min dialiye ni be se ka ke safo seli ko fe wa alhamdulillah wala ma ere ko fe mina wuli ka ke sa alhamdulillah wala ma ere ko kibe na ke su clan sabana alhamdulillah a wati min be ka me wati do fana me o fana kan ko sebe parce que kodo amenyina na kodo ko mo chama me woleli kala ko su clan sabana ni wati mai do be nyina ka fo ko wati do la tante se kali bolo ka be su clan sabana ni ma moneta ke su kun folo la safo seli ko fe wala ma ko fe be se ka wuli ka seli su clan sabana ye aya wati yere le o wati kan muna parce que Allah taala na kam masaya masa foni sere masaba abe jigili mi mebe na bebe Allah taala ma subhanallah sangolo folo la su clan sabana abe manyini ngalike o yala est-ce que ma bene Allah taala ko fola ka julmu ya fanyini ne ala fen wati nyona lawa ne Allah taala be ya fati la moma su clan sabana ni wati ye ala yere be na wati mina na kam masaya ye jigili mi mebe ala yere ma ibena imagine nyanya neni eyo toy abe jigi kana sangolo folo le la kanyini ngalike jome denko la jome furu muso mako la jome furu chako la jome julumuto ye jome kanga yere la signi alama ne Allah taala be ya fati la moma donc su clan sabana su seli fana o fana wati kadi Allah taala ye katme awati to beka note awati beka ile awati beka ama Allah taala dalika fanyal ko madi ambe mala mo kala ame sigisi sen kana nga suselima suseli aketobe ketoro chamombe amena kuma ketoro minu sabatila kera yemmi fo sallallahu alaihi wasallam na siginin to la nyerema na safo sel ko fe o tuya na bi ne be fe ka wuli ka suseli ke me fe le folo ni suno la ka wuli ko fe alhamdulillah me wuli ka ke ou bien ni wati me wona la safo sel ko fe sa me fe ka nafla o seli bashi tala nafla minu dialiye tuma do ka safo nafla ko fe iboso sel la bashi tala yo ke lo fla kala flaye ka salamum la wala ma kala nani ka salamum la wala ma lo woro ka salamum la bashi tala komi ko fe tuguni be se ka wuli bashi tala ni wuli la tuguni ko fe be nafla gbere o seli e be nafla gbere o seli bashi foitola maintenant mune nyini ni fe ala karabul sallallahu alaihi wasallam ele mi me fe ka suseli ke ejija nasoro suseli gbere lo bi la sukun folo ma kofe parce que sukun folo e munye suseli la ni safo seli bana e ka lon ka fo me fe ka suseli ke kofe me wuli ka do bereke me nyini ele fe aketo nyuma e munye iba ka lo fla seli e bashi tola me kana witiri ke de kele mi meta ka datu ni kono ke ye witiri toyi komi ile l'animal kibe na wuli tuguni ka na suseli beru ke ni bano olula wati mina iba datu na ke lo kele mi ti dafa na be fama ko witiri donc me segi akanko mais monsieur Diané safo sel bana ne bana nya nafla la donc ni kana safu witiri ke mbana nya witiri sel la mais nyama tigela kofe seli lobe na ne do bana nya witiri ke la sukun folo la kaba ne do bara wuli sukun flana wala ma sukun sabana est-ce que ne be setuguni ka nafla gbere selwa parce que abe komi ne nga seli datuguni witiri ye déjà parce que nye flake ka salamum la ka kelenge ka salamum la do akela saba ne suno la ko fe nyama tigela suno tennan do be fe ka seli
est-ce que monsieur célibéré kela tuguni wa parce que nga witiri ke ka datu ama fiye bashi tala ebe se tuguni ka célibéré ke mais kana witiri bere le ke tuguni witiri flate kela su kono witiri ye kelempele ni do ya ke su kun folo la ki ka seli datuguna ye e ka nafla datuguna ye kofe ele nyama tigela célibéré ke lobi la bashi tala ebe so ko ke mais bo seli ke chogodi ibo ke fla sigoroma udeye ka fono nye fla ke ka salamu bla ilo nye kelengere ke tuguni ka datu komi kona ka minke jani yesu no na te ko wala ibe dan fla lema kelen do kelile bolo deja lo o kelen nincho ikana nyogo fla ke su kono o koson anyinina anfe nan ka lon kame na wuli kofe ame kelen min toyi kofe namba nya suseli bela wati mina ika doke jani yesu no wa ire su no ni kofe ika doke wa no ni beba na wati mina ire kalo ite na suseli berekela kele mina be fama ko witiri ya taka datu ay mais na soro e bana kele blala deja ka suseli datu na ye kofe ile nyama tigela basi tala ebe se ka suseli bereketuguni ebe se ka lof la useli mais kele mi ni ya taki ka suseli datu na ye o bana otella sigi kola shunafla ama Allah taala dali kan yoroni famille liko no ya am fawni am bawiye Allah taala bol ala mokela maintenant seli ketu su seli ketu berobe tumado ambe ka fla dinelo ka fla seli ka salamum bla ka fla bere seli ka salamum bla ka fla bere seli ka salamum bla jana nyi do la falo iseko ka kemi su seli la ala kera tan kelenike aya wutiri aya shafulit ay ta ani kelenike atumo le ke souffle mais est-ce que forcer le kwanu yo kewa wala matan saba est-ce que forcer la forcer tede ni koni ki ta ke chogo ke komi ala kera ka ke chogo mi ibe sunna baraji soro mais ni ele ko fangati la ka tan kelenke neni au chaman bi ambebe saba le kela ka flake ka salamum la ka banka kelenke ka datu ni au seko ka kewle alhamdulillah rabbil alamin an fana man ka susel baraji soro wala manon fanga benela ilo nye flake ka salamum bla ka banka flak bereke ka salamum bla o kela nani ka kelenke ka datu ka ke loru o fanga le benela ama fi fana ngo alhamdulillah wala ma ka flake ka salamum bla ka flak bereke ka salamum bla ka flak bereke ka salamum bla o kela woro nimbana ola me kelenta ka datu ka ke worum bla basi fana tola o fanga le bila o sele biye ifana meso fana kela wala maintenant mais aseli fokata se shegina ko fe ka kelenta o fanga le bile la ka adatu na ke konono na basi tola wala maintenant kira yera tuma ke chugumina ne be fe ka ketele ka flake ka salamu bla 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 ka salamu loru bla ka banka alabanke witiri ne be fa ko leke bashi fana tola kera takke chugo fana ni yo ke masha Allah bashi tola pour ne pas que anya yera condamner nafla la ale te forcer ye ko kera ya ke chugo mi ko forcer le kiya ke chugo la choix bi bolo neni tumado ebe bara mina e ka bara fanga ka bole ele be komina o fanga kabo tumado ne be bara mina c'est léger ne farkolo be sa supporter la ka seli minke ele te so kala na lobila isegedini no ele be se minke la yo ke bebi ka baraji soro bebi ka suseli baraji soro donc suseli ni ba ke ama alaja ni bi ka suseli ke fla ibe se ka suseli ke ni salamun keleni monsieur Diané lo loru le ke lo benela me fe ka suseli lo loru le ke me so ko ke ni salamun kelen chogodi mbalma che ba la me ko sebe wala ma ne be fe ka sabale ke kumi me minke ka koro ka flake ka salamun bla ka kelen ke fana mutiri ka dafa ka salamun bla o ye salamun flale ka lo flake ka salamun bla ke la salamun keleni ka lo kelen fana ke ka salamun bla salamun fla o ke la salamun fla lo saba ye flake ka salamun bla ka ban ka kelen ke ka salamun bla mais lo saba ni fana bebe se selani salamun kelen o be ke chogodi ebe wuli
ka lo fɔlɔman kɛ ka ban o la tuguni ka lo filanan kɛ lo filanan nin na i ka dɔn i ka kan ka sigi le ka tahiya kɛ ka salamu bila mais i kana i sigi i bɛ wuli tuguni direct i ye lɔ nin bɛɛ kɛ i ma sigi a foyi la ka tahiya kɛ mais i bɛ tahiya kɛ a laban de la non an kana na kuma ɲagami an baw ni an faw ma an bɛ segin nin kuma kan tuguni n bɛ misaliya fitinin ta n m'a ta fɔlɔ lɔ saba ma ni ele b'i ka shafali witiri seli i bɛ fila le kɛ fɔlɔ ka salamu alaikum bila n'i banna a tɔ kelen i b'o fana kɛ ka salamu alaikum bila ni ko salamu alaikum bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kɛra komi i ka salamu alaikum fila le kɛ mais ele bɛ se lɔ saba nin bɛɛ kɛla ni salamu kelen pe ye i bɛ lɔ fɔlɔ kɛ ka lɔ filanan kɛ lɔ filanan na i tun ka kan ka sigi ka tahiya min kɛ i tɛ sigi ka tahiya kɛ i bɛ wuli direct ka lɔ sabanan kɛ n'i banna lɔ sabanan la n'i sigila sisan sa i bɛ tahiya k'o la ka salamu alaikum bila a bɛ komi i ma tahiya k'i ka seli parti foyi la fo seli parti laban o seli cogo fana kira y'o sabati sallallahu alaihi wasallam i bɛ s'a kɛla o cogo la komi i bɛ se fila kɛla ka salamu bila ka ban ka kelen fana kɛ ka salamu bila alhamdulillah an bɛ ban o la. Peux-tu reprendre cette partie? Ok, je vais reprendre. Parce que le but c'est de faire comprendre. Je vais reprendre. Misali ya boloma. Ne ya shaful witiri ne be lo sabale seli. Misali ya boloma. Ninga lo flake. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Me wuli ka lo kelenke sise. Ninga lo kelenke. Me salamu alaikum blawla. Salamu alaikum wa rahmatullah. Ok. Mais a seli ɲagbɛrɛ fana bɛ yen min n'o tɛ kelen ye o ye mun ye mais a lɔ saba bɛɛ kɛ n bɛ fatiha karan ka sura dɔ ka fara a kan lɔ fɔlɔ la lɔ filanan n bɛ fatiha karan ka sura dɔ fara a kan lɔ sabanan n bɛ fatiha karan ka sura dɔ fara a kan n tɛ sigi tahiya la c'est à dire n bɛ wuli a bɛɛ la fo seli laban lɔ sabanan laban n bɛ salamu bila o de la donc a kɛcogo dɔ b'o ye o ye lɔ saba ta ye. Est-ce que le loru là, on a mis fort le sabala n'a pas c'est que le loru fait un oui, et bien c'est que le loru baisse ni taille là-bas. Et monsieur Diané, quand le premier que, quand flana que misigi, quand wuli quand le sabana que, quand wuli quand le nanina fait misigi, quand wuli quand le loru na que, le loru na là-bas qui est si on est la taille la kasalamu fana que, au fana sabati la kerala. Quand vous dites là, je n'ai pas compris, c'est quel côté qui est mélangé? Je pense que c'est tellement facile. Pour ceux qui ont l'habitude de faire les prières nocturnes, si tu as l'habitude de faire les 3 prières, si tu fais les 2 premiers rakats avec le salam, ça te reste maintenant un rakat, qui est le 8. Tu fais ça aussi avec salam. Mais tu peux faire toutes tes prières, c'est-à-dire tous les rakats là, sans taïya. C'est-à-dire tu fais tous les 3 rakats. C'est vers la fin maintenant, tu t'assois pour faire taïya, après tout, tu fais le salam maintenant. C'est-à-dire, tu fais toutes tes 3 rakats sans taïya, sauf vers la fin. Le 5e, si tu veux faire 5 rakats aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, tu pries seulement, tu te lèves seulement, tu t'assois même pas pour faire taïya. Taïya, parce que c'est le là. Ni ka cellule l'offre là, et bien taïya, n'est-ce pas? Bon. Ale te comme farda seli ni ka lɔ naani seli fana la i bɛ sigi ka tahiya kɛ ka ban ka wuli ka lɔ sabanan ni lɔ naaninan kɛ ka ban k'i sigi lɔ naaninan na o ye seli fana ni lansɛ mais nafila min bɛ seli la an bolo nafila seli cogo fila nin bɛɛ sabati la k'a kɛ fila ka salamu alaikum bila walama tu peux coller au lieu de faire 2-2 c'est-à-dire quand tu fais 2 avec salam non. Je peux coller tous les 4. Je fais toutes les 4 et toutes les 5 avec seulement un salam. Alhamdulillah. Maintenant, mes mamans disent maintenant qu'elles ont compris. C'est le plus important. Pour ne pas qu'on avance, si la partie est bien comprise, alhamdulillah, on peut aller. Na connu famille là. Alhamdulillah.
Ouais, si tu es habité avec 2 salams, c'est pas un problème. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait tellement ce beau geste-là. Donc, de temps en temps, il faut tenter un peu. Tout ce qui est à la sunna, il faut souvent mixer un peu. C'est-à-dire, moi, je suis habitué avec les 2. Salam alaikum. Mais attends aussi, je vais essayer de faire ça de temps en temps. Souvent, il faut apprendre ta religion. Il faut connaître, il faut mettre aussi en pratique tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est bien. Quand on connaît sunna, a kechoni ana kechoni ya essayer qu'à la pratique là pour que à bella ka foni essayer de réaliser. Tu sais souvent ce qui nous complique un peu, on peut prier derrière un imam. Ah mais c'est là almami de quoi fait. On voit ces gens de pratique avec l'imam, on se dit mais ne c'est le courage mané. Et pourtant ne les reka kecholo ni ele nana lo almami de quoi fait ni almami kan ni sugu on a keni na flasé là. A te barrer là parce que il ba donne déjà qu'à faut communiquer c'est faisable. Que c'est faisable, alhamdulillah. Amalaw ta'ala dali, ka famille le m'a dit, ambe malam okela. Maintenant, on va progresser, Inch'Allah. Amen à Tanya fait. Yalaw, Moumi, a Wulila, Aninana, ma souselike. Fajiri manja, Fajiri selwele manja. Nare ko kabina lof lake, peut-être lo, alebe lo chamane ke kasoro ka datu wutila. Mais Fajiri sel manja. Na ko kabina lof lake ka salamum bla ka banka lo kelenge fajiri selbe na wole ale tena sela ka wutiri kela est-ce que ale be se ka lo kelempe kewa ala mede aya ka monturu fle ala dans 10 minutes fajiri be na wole ne be na ta seljita kanan lo comme lof lake ka salamum bla wala ma ka lo nani ke ka banka fajiri be na wole suseli leri be na ba. Est-ce que Messe Kallo Kelem Peninkewa pour ne pas que l'eri yemna Basitala Kera ko sallama koni auslana ko fajiri seli kanana aumna au boloma, c'est-à-dire fajiri seli yena auta kasoro au mauka seli ke au bese ni lo Kelem pe sella witiri lo keleni au bese dana odoron pema. Kadaka witiri fitini ne kelenye foka le meilleur moment sous la savana nala sona mo be sa jatela chomi amina kuma ka inshallah. Donc witiri ni bashitala. Maintenant la question, monsieur Diane, oui nesno la nyina ka kana suselike, est-ce que suseli dulube se sarala nebe lo sabale ke susu wala ma nebe lo nani ne ke ka dafa loru la susu wala ma nebe lo woro le ke ka dafa worum la susu wala ma ne rebe tan kele ne ke sa ka tanke ka alaban ke kele ni suno biliyalanka masam wulila ka ke est-ce que mese ka julu sarawa ame ala karamuso Aisha manyininga radiyallahu anha amba Aisha est-ce que mogomi nyinana suno biliyalanka suseli ka daye amasa ka suseli kela adote fe ka baraji eta ka toy est-ce que be sa ka suseli baraji julu saralawa alame ko sabede obese ka suseli julu sara amba Aisha radiyallahu anha alebena ala kera ko fo anya hadisa la sise kadaka aya furuchayi anyona ya furucha soro ala kera yi adamade ne atuma ka subeke ala taala yi me wati dola adamade ya yere koson wati dola snogo wala ma sege wala ma tumado abola voyage dola abola kele kene do kan sege ubaka tumado ala kera de se snola kanyina aka suseli lotan ani kelenko Aisha ko ala kera nyina naka suseli ko me ko tele bola wati mina tele ya kuna ba wati mina wati minu bebe do wala aseli leri nu kono sa kuma na surunya boloma ala kera tumi lotan kele ne ke susu me atuma julu sara la wati mina tele bonin ko aka lotan flaleke hadisa sabatinia soufe atumi lotan kele ne ke komi suno gbiliyala kan amasa kela aba julu sara la tele bonin ko somadala ala kera tumi tan flaleke no ame mu famiyani na ni jane. Si moi j'ai l'habitude quand on sous-seli que l'eau sabali, voilà ma loru, voilà ma lo urumvla, voilà ma konoda, voilà ma tangele, ça dépend et qui est long, et bien minke.
ni sunɔgɔ gbiliyali kan i ma s'a kɛ la i fana bɛ s'a juru sara la i b'a juru sara cogo di i t'a juru sara ni witiri ye dɛ i b'a juru sara shafa'an o kɔrɔ ye di ele min tun bɛ saba kɛla ka kɔrɔ su fɛ sunɔgɔ gbiliyali kan i ma s'a kɛ la fo dugusa nana gbɛn au lieu de saba n'i b'a juru sara i b'a kɛ lɔ 4 i bɛ lɔ 2 kɛ ka salamu bila ka lɔ 2 kɛ ka salamu bila mun na parce que ele bɛ to ka saba le seli walama ele yɛrɛ bɛ to ka looru le kɛ sɔn ka 2 sigiyɔrɔma 2 kɛ ka ban ka 1 ta k'a datugu a bɛ kɛ looru ele b'o le kɛ suusu mais sunɔgɔ gbiliyali kan i ma se a kɛ la donc tele k'a kun na bɔ waati min na sɔgɔmada la ele fana n'i b'i ta juru sara ele min tun bɛ looru kɛ su fɛ ele b'i ta kɛ 6 k'a kɛ 2 sigiyɔrɔma 3 2 o kɛla 6 m'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu n'a faamuna inshallah aw bɛ se sin kɛla parce que c'est le plus important ni min bɛ kan ka fɔ n'a bɛ kan ka faamu ni Alahu Taala alhamdulillah donc mɔgɔ min bɛ suseli kɛ n'a balila kɛli ma ko dɔ y'a bali sunɔgɔ y'a bali sɛgɛ y'a bali a tigi bɛ fɛ k'a ka suseli juru sara baasi t'a la suseli juru bɛ se sara la i bɛ min kɛla ka kɔrɔ i bɛ 1 dɔrɔn de ta k'a fara kan ni ele ta ye looru le ye ka kɔrɔ o le ka di ele ye ni ele b'a juru sara ele b'i ta kɛ 6 ye sɔgɔma tele bɔnin kɔ walama ele yɛrɛ bɛ 7 le kɛla ka kɔrɔ ele b'i jija komi i sunɔgɔla i ma s'a kɛla su fɛ ni dugusa gbɛla ni tele bɔla ele b'i jija o le de 7 i b'i ta kɛ 4 ka 2 kɛ ka salamu bila ka 2 fana kɛ ka salamu bila alhamdulillah ni ele ta ye 11 ye ala kɛra tun bɛ 11 de kɛ sallallahu alaihi wasallam donc ale tun b'a juru sara min kɛ ale tun bɛ 12 le kɛ k'a bɛɛ kɛ 2 sigiyɔrɔma ye donc an bɛ Alahu Taala dali ka nin yɔrɔnin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye donc an ka suseli min n'an m'a kɛla an bolo min y'an ka witiriw ye k'a datugu n'an ma s'a kɛla an bɛ s'a juru sara la ni dugusa gbɛla ni tele bɔla baasi fosi t'a la kɛra fana y'a ɲɔgɔnna kɛ ala kɛra y'a ɲɔgɔnna kɛ sallallahu alaihi wasallam an ba Aisha radiyallahu anha a y'o fana lakali an ye voilà su kilan sabanan bɛ se lɔnna cogo di ala n'a ka masaya belebele masaba masaseti masa fangama a bɛ jigin sankolo fɔlɔ la waati min na anw bɛ se k'o waati jate di lɔnnikɛlaw ye kuma caman fɔ ka bɛn nin yɔrɔ ma ko k'a damina fitiri fo ka taa se fajiri wele lɛri ma k'i b'o kilan ka taa kilan yɔrɔ 3 dɔw ko k'a damina sagafo kɔ fo ka taa se fajiri seli wele ma k'i b'o lɛri la kilan ka taa kilan yɔrɔ 3 misaliya bolo ma dɔw ka fitiri fɔ dɔw ka sagafo fɔ ele b'o kɛ du ko ta misaliya bolo ma ni sagafo ye 20 heures le walama sagafo ye 19 heures le je donne un exemple fajiri o ye 5 heures du matin ye 19 heures ni 5 heures du matin i y'a kilan ka taa kilan yɔrɔ 3 ni lɛri 6 le b'a ni ɲɔgɔn cɛ wa lɛri looru le b'a ni ɲɔgɔn cɛ wa donc i b'i jija lɛri laban tɔ 2 i b'o ta o bɛ bɛn i ka su kilan 3nan ma ni lɛri 6 le b'a ni ɲɔgɔn cɛ 2 o ye su kun fɔlɔ ye lɛri fɔlɔ 2nan o ye su kun 2nan ye lɛri 2nan laban o ye su kun 3nan ye min ye su kilan 3nan ye i bɛ s'a calculer la ten walama ni nin bɛɛ bɛ ele yɛrɛ ɲagami ele yɛrɛ ma lo i bɛna min kɛ komi lɔnnikɛlaw bɛ estimation de di an bɛna kuma o fana kan ni suseli bɛ kɛli k'i kan kɔrɔta walama k'i kan majigin an bɛna kuma o kan une très belle question ninnu question ni ala sɔnna n'an banna nin côté jaabi la on va se concentrer un peu sur commentaire kan ka question jaabi ni suseli bɛ kɛ ni kan bɔ le walama kan majigin an bɛ taa n'an fɛn ye ele bɛ se su kilan 3nan jate la cogo di i bɛ s'a ma filɛ la i b'i jija i bɛ fajiri seli lɛri ma filɛ waati joli to la ele ni fajiri seli wele la a bɛ se kɛla lɛri 1 a bɛ se kɛla lɛri 1 ni miniti 30 a bɛ se kɛla lɛri 2 ele yɛrɛ b'o o jate i yɛrɛ ye o lɛri ni na cɔ sika t'a la i bɛ bɛn su kilan 3nan ma
parce que o le leri laban me ben fajiri selima ale le leri laban o le be ben fajiri welema ni fajiri bana welela kaba ale leri datugula. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Ebe misalia ta ebe ko la no ya yerema akela leri flatoni fajiri lawa wala ma leri keleni minute bisaba toni fajiri lawa. Donc wala ma leri kele yere toni fajiri lawa yeni wati di Allahu Ta'ala ma ka Allahu Ta'ala bato ka Allah bato ka Allahu Ta'ala bato. Non, je donne un exemple. Jamana ou tekelenye yoro ou tekelenye. Donc elle be jamana mina elle bi ka fajiri leri mafle ni 5h du matin ni elle a long ka fo ka dam na 3h30 wala ma 4h du matin fo ka tasse jani fajiri leri e surnya kuma te ko ka wole. Donc ni bebe do ele ka sous classe sabana wati la loni kala be estimation ne di mo ta finine ko exactement force ko ni ne la o lube suta ka la clan yoro saba clan yoro kun folo flana wati be a kun folo flana o wati be a kun folo laba mi e clan sabana o fana wati be. Donc ele le kaka kan njati nya fuye foko folo la ka kla ka fuye mi yere be no ya neni ema anye référence ta wati be fajiri selleri la ame wati to fajiri selleri la akela leri flywa akela leri kele ni minute bisaba wa wana ma akela leri kele nyowa fajiri ko ni ma se folo ma amanja fajiri la. Donc ni wati le ye ku comment on appelle ça ni wati le bese adama de mesayere madamena pour que yese benani wati ma Allah Ta'ala be jigi wati mi alhamdulillah rabbil alamin ni jigiliye min kaka ala yerema sangolo foro la kamani ngalike jomunu kanime kale Allah Ta'ala batu kale Allah Ta'ala kufani wati nyonala ama Allah Ta'ala dalika Allah Ta'ala diyeneni au kabato ye kamnani wati mola ala mokala mota ira ka foko leri to mayde ko manya fo chugumi leri beke nsa fo selu ko fe fo kata se jani fajiri ye wele mais awati min kafsa kateme awati beka ode ye sukla sabana ye wati le fana tuye ala kera ka wati fana ye sallallahu alaihi wasallam ale tuma dam na sunoma ka fla sukun flana hake min kanga di abolo aka demaya ba miya musoye abe hake odi aku su klan sabana ala kera sallallahu atuma yere seniya ka yere ko alhamdulillah rabbil alamin ka Allah Ta'ala batu damna. Donc ni tu ala kera sallallahu alaihi wasallam anya forcise naflani suselini ajulu sarato anyo fanafo e bi jija alhamdulillah ni kana boneni yekono mais segi kana question do fanama est-ce que suseli kanka boala wala ma kanka ka majigi ikini kambo ni nyiningale mu nafaka bo suseli sunna bunda kono suseli be keni kana bole ki kana bo mais kla ka fotuguni nga iketo suseli min kela ni kanaboy akana ke kanaboy mime signyo toro minu be bongono mime bongono mo toro ebe se suseli kela ni kalanye mime ben yerema ikoni ma kela ni kanaboy mais ikan korota ninte ka mo déranger ikana mo déranger ni ka suseli alna fo la ka be keni kanabode ele ye kurana kala ni kanye yikaseli keni kanye irebe mimme. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إن كان بني ما مؤمن ولا نما نتو ديرانجي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ما إلا بسوسلا مؤمن ببونو تسلا سنولا إلا كباتو بك سببو يكيبلا على سوسلا parce que be ma utonyona naflalo ebe kan kabaraji le nyini e kabaraji nyini wati kana ka sababu ye ka mo utonyo al na fola ko kanabo seli le suseli mais ki kanabo ka dan niveau la mime dan iyerema min te ke toroya ye mo munu bi kerefe bona donc anim famille ko madi ambe mala mo kala est-ce que ni fana ka suseli kani kamajigi bashitala loni kala yo sabati mais min sunna ka kani kanabo ambala ka muso olu yere tabebe kani kamajigi le sa bashitala muso kono yere sege o yo ka suseli kani kamajigi kadaka olu ka seli kamajigi la o fana ka en kusebe akelo ka farda seliwa akelo ka nafla seliwa muso yo ka seli ke ni kamajigi alhamdulillah o yukun mabay amala taala dalala ma no yala be
Je pense que on va donner une dernière information. On va donner une dernière information par rapport à Souseli. Tumando fanana Adamaden ele erama imalani Souseli miriaye Souseli tintika programme na mais ele era toli era mati nyamatela intesela sunola itesela sunola anya dina ni manyo dina nyumaye ebe ta soro nin karama sera fulani nin che wala ma musoni Souseli tintaka programme na ma ale era tesela sunola jani yi ka téléphone ta ka pied ni leri la kira bena kuma do fi fana yana ni wati la kuye sabari ala kira kuma sallallahu alaihi wasallam man ta'ara min al-layl mo min wulila sufe fendo ki nyamatige itesela sunola kira bena duwo do ko fiye ke ele yi jija ko ke e kana na isi ka télévision nyakoro ka fonfle feminu bi bla ala soso ni julumun kowla wala makana filmu do fle filmu munu mafle fo sitala fo bono ni halakini jangata kira ko sallallahu alayhi wa sallam hadisala ko mogomi ni nyama tigela man ta'ara min al-layl kuni mogomi nyama tigela afo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نكمل مدى إنما تيلا نينا تاي إنما تيلا إلا يركا تيلي من غيرنا surtout ni ka te premier min te dobe akakuna ni joli ka fege abika I bali sus noma ele nyama tigeni be ebe kanka I yere lama ka la fenga nyabe masnote nana ala karaki sallam ni gosu nyona ki soro ibe seka ni leri fariabo ni kuma kan ye min kadi ala taala mimi masurunya alala mimi kamizani lagbuliya mimi gulumu yafa o yemu kuma ye كيف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كبان كفو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله نيبانو فولا يبان كفو اللهم اغفر لي ألا يا فما نيبانو لا يدووك كوني كدووك واتي ko alaba jabi mo min tese sunola tele ka ay tele mo le ka nyamatige ay rete sala sunola wala ma hamindo ya bali sunoma e ko jaw tigibe se ko do kala ni wati nyongona la alabe ya fa julum bema duwo min fola ni kan fana fo wallahi an kala slamay an kanga Allah ta'ala tanu dina tey dina mi here kanu jon ye ka an ka slama dina bo si tous les plans, même si on n'arrive pas à dormir, tu es là, tu n'arrives même pas à dormir, le prophète te dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux profiter aussi de ce temps-là, de ce moment-là, pour t'approcher de Dieu. Tes vœux, tes invocations seront exaucées. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à dormir. Il suffit seulement de dire, la ilaha illallah wa'adahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu finis de dire tout ça. Kafo Allahumma ighfirli, Dieu pardonne-moi. Quand tu dis ça, Allah va te pardonner. Ni yere bese o wati fanana. O yoro la kera ko hadisa kele nina. Ni bese ka seli ke Allah ta'ala. Ka bu yere la te doro ni bano kala doro ka seli jita kana seli ka akela nofla wa. Koni ka seli o ke iketo kuma fola seli o fanana ala ba bemna. La ilaha illallah. Ni me adama dem masoro su fena feli. Here kacha anga dina la o ko son kiyama lo meleka minu no be jahannama dala
olu be kabakoyale hɛrɛ min kɛla silamɛw ye aw munna aw ma se profiter la ninnu yɛrɛ la fo aw nana aw yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ mɛlɛkɛw be kabakoyale mais bi komi ka bon ne ni aw ma ni ko bɛɛ ye téléphone an b'a pied la dɔrɔn an bɛ nouvelle ɲini na dɔrɔn an bɛ lakalita ɲini na dɔrɔn mun bɛ réseaux sociaux kan bi o le ka di anw ye bi ka ɲina an yɛrɛ seniya kɔ ka ɲina arijinɛ labɛnni kɔ ka ɲina an ya mizani lagbiliyali kɔ ka an bila adamadenw ka koɲɛ ɲini na ko minnu bɛ réseaux sociaux kan lakalita jumɛn bɛ yen fɔta jumɛn bɛ yen la yusminu wala yughni min ju' fɛn min tɛ nafa las'i ma a tɛ hɛrɛ las'i ma a t'i ma dɛmɛ a tɛ kunnadiya d'i ma nenniw jɛbɛliw olu le ka di aw ye donc alhamdulillah ele b'i ka vita lakolonbaw minnu b'o fari lakolon bila kɛnɛma olu ko sugu le ka di e ye ka ɲina i yɛrɛ labɛn kɔ k'i base mɔgɔw ma silama caman bɛna perdi kiyamano ka bɛn ni ne ma komi ɲinini fɛ k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ ele y'o lafili kɔfɛ min ma ɲini fɛ min t'i ka problème ye a t'i ɲɛsilala bi a mako i mako yɛrɛ t'a la mais ele yɛrɛ b'i yɛrɛ di o le ma k'i yɛrɛ kɔnkɔn o kama n'i yɛrɛ m'o o mafilɛ walama n'i yɛrɛ m'o lajɛ a bɛ kɛ komi i bɛ banana le k'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a b'i gbɛrɛ ala la a b'i diya ala ye arijinɛ bondaw bɛ la ka ye ko n'i y'a kɛ i bɛ arijinɛ sɔrɔ anw ko ala an b'i le ta o to yen o ye kiyama de ye o bɛ bɔ o tɛ bɔ ala n'u yɛrɛ lani t'o la ala min bɛ réseaux sociaux kan cɔ o le artiste nin ye nin kɛ tan dɔnkilidala nin ye nin kɛ tan nin ye nin kɛ tan nin ye nin kɛ tan o le ka di anw ye k'i base nin ye nin kɛ tan nin ye nin fɔ tan kan ka ɲina i yɛrɛ kɔ tile kɔnɔ sa anw y'an yɛrɛ ma ɲininka k'a daminɛ ne yɛrɛ ma anw maa joli le bɛ astagfirulayi fɔ tile kɔnɔ siɲɛ 100 aw ni alaw taala cɛ k'i sigi i sigiyɔrɔ kelen pe la k'a fɔ astagfirullah astagfirullah siɲɛ 100 a sayaninba a janyaninba a tɛ tɛmɛ miniti 3 walama miniti 4 kan wallahi il est 42 il est 42 n bɛna astagfirullah fɔ siɲɛ 600 m'a filɛ il est 42 astagfirullah 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 استغفر الله 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 استغفر الله. Vous voyez, il est presque maintenant 44. De 42 minutes à l'amour, c'était vers la fin. Je n'ai même pas dépassé 4 minutes. Mais wallahi, ni leri nyona betemena neni eka. En kanyanama. Qu'est-ce que lui là il a fait? Qu'est-ce que lui là il a dit? Politicien, qu'est-ce que lui là il a fait? Qu'est-ce que l'autre aussi a fait? Politicien, olu fana me bo, olu ka kan me bo, nyon neni, nyon djebe, ni ko ya kela, anu le ba nya tantala ko la no. Parce que olu ba yara la le ka fo ko barate una, anyina na nyere ko, donc olu le keto an kan nyana mayal enrichi la. Kasoro ikele ne ɲininka tu ka question na
politicien min ni kenime ki konko ayakola o yere joroni ma yere la kiyama lo kuma tema ni be bara nyuma ke ki yere nyesigi yere nyesigi bara nyuma la ni bi yere di ka wati do di ala mai ka wati la a wati di de Allah taala yi kali wati la qur'ana kononana ako a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal asr ne ala be kali wati la wati min do ko lazara sel wati le wati min do yere ko wati bele mais ala kala wati la le ka fo adama de nyine wati min ne ala ya di aw ma kan nyina mayala a segoni na minute ni a eru ne ala be na aw ma nyini nga bela yemun ken wati la kolum bela de vous à moi sérieux avec l'internet aujourd'hui avec les réseaux sociaux nous donnons tellement de l'importance à ça surtout à des choses aussi te nafanya na ama ikana ina yero koda ni bara bebe laban lema e ba ke chogo ikana na nyina yero ko no anyan jija su anya Allah nyana ma Allah taala bi mo ken me ke de ko fo londo itena ko fola mol buloko duniya wati le farona e chafariya ke du ko ka a ko fola ka ko fo ayere ko ayere ma kwa lele alai farona dobi na yere kisa ma fo neni enyine anyere ta don ko mo na du ko ka min to ni farona karuna do ayen na folotigiya ke ay setigiya ke Allah taala e sebakai ni karuna tuma kuma mafone ni enyana tudalon ka fo ko danfe do na du ko ka min to ko karuna chamin kafsa ni dunya na kono fembe Allah taala ka kiden sen mamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyo mada nyontina dana ni ala tuma ko fo an yere do tuma lon ka fo ko do yere malalaw be kira taala kuma tunte subhanallah amma kutunyuma munu tolako akuma kan sen munu tolako ole kenime kan awla nyana mayani note bima dunya ni danda maubena wati ni kodo bi na folo be bolo wati ni dole bi yere faana yala bi maw kenime ke de keti be wati do fana na be tum dunya yani ne yele sodo be bi jija fanga bi la wati bi ele yere di alama bono tole la nimisa tole la ole herebe to ole here fana nyesigiye ole here fana kayima kas nyanama la ole here fana kayima sayako ijija neni sekere min kafsa ni sekere be la yuru la kura ya londo di yere mai ka journée kono ne koni me astaghfirullah shwa keme koni ne tena segalola ntono dabla la tuni ni yere sela ka ke ka tema ka bashi tala subhanallah o shwa keme o fana sabati la ala kerala ki julumun keme wala ma wakele me foi Allah taala be baraji wakele ndima abe wakele nabe sadi hera min ketu ye journaux kono subhanallah ko fana ka shwa keme ani fana subhanallah wa bihamdihi subhanallah ko fana ka shwa keme ni le min te wuridili kala e ma der wuridili la me min fe e ya damna ni nabi jija astaghfirullah shwa keme usabati la ala kala hadisa la subhanallah shwa keme usabati la ala kala hadisa la subhanallah wa bihamdihi o fana o shwa keme e jija ya damna noy e jija ni dir lawla no ya lima ni Allah taala sona dhikru munu sabati la ala kerala ebe na tuguni dobe faraka pour que yere ye Allah taala ka jonchama minu nen koloni me Allah taala ko folila internet kana ka boli facebook na ka maflali ate defo sigi mo munu ka ala ko foli ala kosmana e jijane ni e ko lu mo chama kan ka wati do di Allah taala ma ama Allah taala dalika an ya ambe ala mo kala susilla kan ka chama Allah taala bulala mo kala an fabu ani an bawo ama Allah taala dalika ala ya fambe malam mo kala masami anke jonye masami anke adamadenye masami hakili di ama masami lalili noya ani nyonche ama Allah taala dalika ni kuma kan lame
ana foli abaraw ka no ya fobaye ana lameni no ka keneni aw madallu ya nyumay ka keneni aw masinya nyumay ka afani alkon no ya mbela ka fani ala mo kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.